کسان وہاں ایجیٹیشن پہ اترے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مودی حکومت نے کوئی 3 بنیادی قوانین نافذ کر دیے ہیں کہ جو مارکیٹ ہے وہ اور جو خریدار ہے نجی شعبہ اس کے درمیان سے اب حکومت رفتہ رفتہ ہٹ رہی ہے. اور حکومت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اس سے کسانوں کی خوشحالی کا راستہ کھلے گا. لیکن کسان جو ہیں وہ جو کروڑوں کی تعداد میں ہیں وہ مودی حکومت کی اتنی سی بات نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ یار وہ کہہ رہے ہیں خوشحال ہو جا کے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں خوشحال نہیں ہونا ہے، یہ قوانین واپس لو. تو یہ پروٹیسٹ پچھلے 3 دن سے اتنی شدت اختیار کر گیا ہے کہ دہلی آنے والے دیگر ریاستوں سے جو راستے ہیں ان پہ دھرنا دیا ہوا ہے. کسانوں کی مختلف 35 تنظیمیں ہیں، ان کے لوگوں نے آج بھی وہاں مذاکرات ہوئے ایگریکلچر منسٹر سے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ جو منیمم سپورٹ پرائس ہم دیتے ہیں آپ کو وہ کسی صورت واپس نہیں لیں گے. لیکن جو کسان ہیں کسان رہنما وہ قطعاً اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کا فوری طور پہ اسپیشل سیشن بلاؤ اور یہ جو 3 قوانین ہیں ان کو تم واپس لو. اچھا اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ بات ماننے کا کیا وہاں پر چائے پینے پہ بھی یہ تیار نہیں تھے. ان کو جب کھانا آفر کیا یونین منسٹر انہوں نے کہا کہ نہیں سر ہم آپ کی روٹی بھی نہیں کھانی ہم نے، ہم اپنا لنگر لائے. اچھا اور کانگریس تو خیر اپوزیشن کی پارٹی ہے، اس نے بھی کہا ہاں جی فوراً پارلیمنٹ کا اجلاس بنایا. لیکن جو بی جے پی کی ایک اتحادی پارٹی ہے پنجاب میں اکالی دل، اس کے ہیں پرکاش سنگھ بادل صاحب جو سابق چیف منسٹر بھی ہیں، انہوں نے اپنا پدم بھوشن جو ہے ایک اعلیٰ سول اعزاز ہوتا ہے وہ واپس کر دیا ہے کسانوں کے حق میں. بیسک پرابلم کیا ہے؟ بیسک پرابلم یہ ہے کہ بھارت جو ہے اس کی جی ڈی پی کا حالانکہ 16% جو ہے زراعت سے آتا ہے، لیکن جو افرادی قوت ہے ٹوٹل ملک کی 60% وہ ساری کی ساری زراعت سے منسلک ہے. اچھا کسانوں کا ایسا نہیں ہے کہ حکومت خیال نہیں رکھتی، حکومت انہیں سبسڈی دیتی ہے، ایگریکلچر ٹیکس سے جو ہیں وہ مستثنی ہیں ہماری طرح سے، فصلوں کی انشورنس بھی جو ہے سرکار کرتی ہے. 23 ایسی کموڈیٹیز ہیں یا اجناس ہیں جن کی منیمم سپورٹ پرائس جو ہے وہ مقرر ہے، اس سے کم پہ آپ نہیں بیچ سکتے ہیں. اچھا حکومت وقتاً فوقتاً جو بھی آتی ہے، چونکہ الیکشن بھی جیتنا ہوتا ہے تو کسانوں کی قرضے جو ہے وہ بھی معاف کرتے رہتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو 68% پاپولیشن ہے کسانوں کی، اس کے اساس 1 ایکڑ سے بھی فی خاندان سے کم زمین ہے. اچھا اب مسئلہ یہ کہ وہ اپنا پیٹ بھر لیں اس سے تو بڑی بات ہے، چہ جائے کہ منڈی میں بال بیچنے کی ان کی سکت ہو تو وہ تو ہر وقت جو ہے وہ حکومت کی نظر عنایت پہ ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں، تو سب سے زیادہ وہ متاثر ہو رہے ہیں. اچھا زیادہ تر جو 6% صرف ایسے کسان ہیں جو منیمم سپورٹ پرائس سے پریکٹیکلی جنہیں فائدہ پہنچ رہا ہے، اور 94% وہی جو ایک ٹریڈیشنل سسٹم ہوتا ہے نا آڑتی والا خون چوس قسم کا، اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اچھا کسان یہ کہتے ہیں کہ اسی جو صدیوں سے سسٹم چلا آ رہا ہے اس سے امپروو کرو بجائے اس کے کہ آپ ہمیں نئی فورسز کے سامنے ایکسپوز کر دو. لیکن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم رفتہ رفتہ پرائیویٹ سیکٹر اور آپ کے درمیان سے ہٹ رہے ہیں، اب آپ جانے اور کارپوریٹ جانے. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بارگیننگ پاور بنے گی اگر کارپوریٹ سیکٹر سے. اب بتاؤ دنیا میں ایک طرف اگر کارپوریٹ سیکٹر اور دوسری طرف بھوکا ننگا کسان ہو تو بارگیننگ پاور کس کی بنے گی؟ کسانوں کا یہی ایک اور بھی بڑا وہ جو ایشو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ٹریڈرز ہیں ان کو ہورڈنگ کی آفیشلی اجازت دی گئی جو کہ ادروائز کرمنل اوفینس ہے. مطلب بیسکلی یار آپ کارپوریشن لارج فارمز کو سرا رہے ہیں، امبانیوں کو بھی تو خوش کرنا ہے نا یار. اچھا یہ جو ٹیکنیک ہے 3 قوانین واپس کیے گئے، مودی حکومت کی خاص ٹیکنیک ہے. اچانک جو ایک شبخون مارا جاتا ہے نا، مثلا نوٹ بندی کا فیصلہ ایک شام کو اچانک سے کر دیا گیا جی، 4 گھنٹے بعد نوٹ کینسل. اس کے بعد جب کووڈ آیا تو لاک ڈاؤن 4 گھنٹے کے نوٹس پہ لگا دیا گیا، اس سے جو کروڑوں لوگ ہیں جو مختلف جگہوں پہ پھنسے ہوئے تھے وہ یہ قوانین بھی اس طرح لائے گئے ہیں. تو ان کا رد عمل جو ہے وہ کیوں ہے اتنا شدید، لوگ اس پہ دھیان کیوں نہیں دے رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عین کووڈ کے بیچ میں یہ قانون سازی کی گئی ہے. لوگ پہلے سے ہی بتکے میں ہیں، لوگ پہلے سے ہی پریشان ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مزید مرے پہ سواں درہ ہے. اس کے علاوہ جو بیسک سٹیک ہولڈرز ہیں ایگریکلچر سیکٹر کے، خریدار، کسان، باقی لوگ، ان سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا حسب عادت.
किसी रियासत से कोई मशवरा नहीं, शाह का फरमान, मतलब एग्रीकल्चर स्टेट्स जो हैं जैसे बिलखुसूस पंजाब और हरियाणा वगैरह, वह उन्हें कहा गया कि आप जो हैं बस ये कानून है और अब इस पे अमल करना है। अच्छा, फिर ये है कि कार्टेलाइजेशन जो होगी किसानों के खिलाफ, उससे कैसे बचाया जाएगा किसानों को, इसके बारे में कोई बात में कोई मामला नहीं है। तो इसलिए किसान, लाखों की तादाद में किसान बिलखुसूस हरियाणा और जो ग्रेन बास्केट है पंजाब, वो तो बिल्कुल ही उलट चुके हैं। अच्छा, भारत में जो किसानों और किसान और रियासत की जो लड़ाई चल रही है, और ये बाकायदा एक जंग है, अब ये 3 फ्रंट्स पर लड़ी जा रही है। एक तो रोडों पर, जहां पर हालांकि सर्दी है, हालांकि कोरोना वायरस है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है किसानों पर। ये नहीं देखा जा रहा कि कोई बुजुर्ग है, कोई छोटा है, लाठियां मारी जा रही हैं। और इनफैक्ट लेकिन किसानों को आप देखें कि एक वीडियो आया है सोशल मीडिया पर, अगर वो वीडियो चला दें वाटर कैनन वाला, ये फुल स्क्रीन पे चलाएं, ये देखें, अगर फुल पे चला दें तो और भी बेहतर होगा। ये किसान सिख भाई है हमारा, और ये खड़ा हुआ है अपनी छाती पर, पूरे वाटर कैनन का जोर ले रहा है। और ये देखें उसके बाद क्या ऐसी, अच्छा ये मैं होता ना तो अभी मैं तेहरान में होता, कोई ये भी होता। उड़ के, हाँ ये देखो, और ये होती है ना, क्या कहते हैं ना, 56 इंच की छाती, ये होती है 56 की छाती। अच्छा, ये तो चलो ऑन ग्राउंड है। दूसरी जो जंग लड़ी जा रही है वो है भारतीय मीडिया में, जहां पर आप सोच सकते हैं कि इनको क्या कहा जा रहा होगा, कहां के किस मुल्क के एजेंट है ये? पाकिस्तान के एजेंट है। वो तो एक अलग बात है कि वहां पर अगर बंदा ये भी कहे कि यार हुकूमत ने मेरा ये जो गटर टूटा हुआ है ना यार, ये सही नहीं किया, मतलब जा पाकिस्तान जा और वहां से गटर सही करा मनूस। बहरहाल वहां पर एक मुहिम चली हुई है, और इनफैक्ट जो प्रोटेस्ट जो किसान हैं उन्होंने गोदी मीडिया अकॉर्डिंग टू देम की एंट्री बैन कर दी है। ये आप देख रहे हैं कि जी रिपब्लिक, आज तक, जी न्यूज, ये वाले हमें लोग चाहिए ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमारे मुद्दे को मोड़ के पेश कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू देम, और कह रहे होते हैं कि जी ये खालिस्तानी एजेंट हैं। अच्छा, अब ये जो स्ट्रेटेजी है ये हर जगह इस्तेमाल करते हैं, और अब लग रहा है कि थोड़ी सी बैकफायर हो रही है। और तीसरा महाज जो है वो है सोशल मीडिया। आपको पता है कि बीजेपी आईटी सेल का ये गढ़ है, और बीजेपी सोशल मीडिया के जो चीफ हैं, लेकिन वो अब पकड़े गए, और पकड़ा भी किसने? ट्विटर ने। अमित मलविया, राहुल गांधी ने एक पिक्चर ट्वीट की जो एक बड़ी आइकॉनिक इमेज बना हुआ है इस जलसे का। आप देख रहे हैं कि उल्टे हाथ पर एक बुजुर्ग सिख किसान है और एक पुलिस वाला अपनी लाठी घुमा रहा है उसकी तरफ। राहुल गांधी ने ये ट्वीट की तो अमित मलविया साहब आते हैं, आपको पता है जैसे ट्रोल्स का अंदाज होता है, ये झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है, हाँ यू ब्लडी व्हाटएवर जो भी इनका होता है। तो उन्होंने एक वीडियो वहां पे लगाई जिसमें बज़ाहिर ये दिखाया जा रहा है कि नहीं, पुलिस ने तो इसको हाथ ही नहीं लगाया। ट्विटर ने नीचे, अगर आप देख रहे हैं, ये लाल जो दायरा बना हुआ है उसको लेबल किया है मैनिपुलेटेड मीडिया। ये पहली बार ट्विटर ने ये एक्शन लिया है आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आपको याद है कि इस साल जून से स्टार्ट करते हुए ट्रंप की ट्वीट्स के नीचे एक वार्निंग लेबल लगा दिया, जैसे सिगरेट पैकेट पे नहीं होता, बिल्कुल वैसे कि यार ये ट्वीट आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। ऐसा ही है। तो ये चल रहा है, अब इस लेवल तक इनका झूठ बोल रहा है। और थर्ड जो सबसे बड़ी वो ट्विटर की अर्नब गोस्वामी, कंगना रनौत जो कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस भी हैं, उन्होंने एक ट्वीट कर दी। उसमें एक बुजुर्ग खातून जो हैं वो इस प्रोटेस्ट में आई थी, और उन्होंने कहा कि ये तो वही हैं बिल्किस बानो 70 साल की, जो शाहीन बाग, आपको पता है गुज़िश्ता बरस जो जामिया मिल्लिया की स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था शाहीन बाग पे, नेशनल रजिस्ट्री का जो मुतनाज़ा कानून आया था, उन्होंने कहा ये वो हैं, और ये देखें 100 रुपए में जो है ये 100 रुपए में इस उसके लिए प्रोटेस्ट के लिए भी उन्हें लेकर के आई गई हैं। अच्छा, लोगों ने उस पर उनको पकड़ लिया, उन्होंने कहा आपको शर्म आनी चाहिए कि आप ऐसी बात करते हैं। उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दी। लेकिन उससे पहले दिलजीत जो है बहुत मशहूर गुलकार और अदाकार हैं, उन्होंने उस पर लिखा कि माओं के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, माएँ रब की तरह होती है और आपको शर्म आनी चाहिए। बस कंगना और उनकी फिर ठन गई। उन्होंने कहा तुम तो करण जौहर, दिलजीत को उन्होंने लिखा तुम तो करण जौहर के चमचे हो और तुम उसके लिए जो है उसकी फिल्मों के लिए जो है ना ऐसी बातें करते हो, ताकि वो जो हमारे यहाँ होता है लिबरल और ये सारा। पता है बेस्ट जो हुआ है ना इसके अंदर कि इसको क्या सॉरी दिलजीत, हाँ
इसको पूरी गेम समझ है, हाँ। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा एक टिपिकल अंदाज होता है वहां के ट्रोल्स का भी, यहाँ के ट्रोल्स का भी, कि डाइवर्ट कर दो, लेकिन बट व्हाट अबाउट दिस? हाँ, 1970 में आप चाहते हो, भाई पैदा नहीं हुआ था यार। उसने पकड़ लिया कि इस बीबी से माफी मांग, इस हाँ, खातून तो से। उसने कहा कि नहीं बीबी, मुझे पता है तेरा क्या है, तू मुद्दे को ट्विस्ट कर देती है, मैं तेरे से एक ही गल कर रहा हूँ। ये उसने बहरहाल कहा कंगना है को और पीछे मतलब हटना पड़ा, उनकी पूरी घर चीज़, तक पहुंचाया। हाँ, सीधा घर तक। और अभी मीका सिंह बहुत मशहूर गुलकार हैं, उन्होंने भी उसकी ट्वीट को वो किया जो कि डिलीट हो गई थी, लेकिन सबने स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कंगना को उस वक्त भी सपोर्ट किया जब इनके ऑफिस पर हमला हुआ था, लेकिन मुझे अब शर्म आती है कि मैंने इनको क्यों सपोर्ट किया और इन्हें ऐसी बात नहीं करनी मुझे चाहिए। भी शर्म आती है आपको तो और ही चाहिए ना। इसलिए कि मैं आपने भी बड़ा support किया। बहुत बड़ा फैन था कंगना का उसकी फिल्मों की वजह से, लेकिन अब मेरी समझ में नहीं आता क्या करूं। कोई बात नहीं यार, बस माजरत करती बहुत है, हमने माफ किया आपको। इंटरेस्टिंग जो इसमें बात ये है ना कि यार ये जो मतलब शाह का फरमान और हार्ड लाइन और ये गद्दार, ये एक हद तक ये स्ट्रेटजी कामयाब रहती है, इवेंचुअली मुसलमानों पे चल जाती है। मुसलमानों पे चल जाती है, लेकिन एक वक्त आता है जब आप ऐसा पंगा ले रहे होते हो, जब आप कहते हो कि यार ये शायद थोड़ा ज्यादा हो गया बॉस, महंगा पड़ जाएगा, देखते हैं शायद ये वो मौका है। नहीं, और वही है कि भड़क लगा दो, अगर अगले ने जवाब दे दिया तो पीछे हट जाओ। हाँ, लेकिन जब पहले 10 लोगों ने जवाब नहीं दिया ना, तो फिर अब आप गलत बंदे के साथ फट डाले, फिर एक दफा कुट लगती है ना, फिर समझ आती है।